Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dari hasil kajian yang kala lun pelaku, bahawa saji rukun Islam adalah rukun dongeng. Pakan pengamanan. Karena setiap rukunnya ibadat yang terpelaku dalam atau melalui rukun Islamnya hanya membuahkan hasil yang faktual dan hanya bisa difaktualkan. Sehingga abe umu, abe harta, abe tenaga, abe mana kemarau tak pulau, dosa mentang hanya mempat ujung, penampun puhana. Belaan tak pegah kondisi jannah berkiban. Ya kan? Ya kan, abe lampu tak pegala, abe tanah belang tak pulau, haji, wow haji, syurga tampan. Jadi memang rukun Islamnya memang rukun hanya empat ujung. Rukun dongeng. Yang kaya inti ji. Maka cukup sederhana, kerana tak susah tak termikir. Oleh karenanya, saralun untuk yang kata-kata yang muda-mudanya, nyo bek le gaduh ngerukun limang yan, hai dapat timang lian. Han maju aja. Ya, kaji fikir program lain yang produktif, yang kreatif dan terbuka. Yang cukup sederhana pesan kalinya. Nyo ulang. Mungkin di antara kata yang atau kurung mufhum. Bahawa saji menurut hasil kajian studi riset yang kala lun lakukan ilun menunjukkan bahawa rukun Islam sesungguhnya nak arti rukun dongeng. Pakan rukun dongeng karena segala ibadat yang terlakukan melalui rukun Islamnya hanya mempat ujung. Hasil tidak bisa difaktualkan. Ya kan? Lia semayang, lia musyahadan, lia haji, abi harta, abi tanah, abi lampu. Dan pegala mandum, hana mempat nasib udib. Pekiban tujuan udib. Baiklah antayu yang petimang kondisi jannah lia. Urok kiaman, dosa lia akhir puasa, lia semayang terawih, bak uraya berkiban kondisi dosa ron. Pun ampun. Hanya jelas. Olehnya dalam urung-urung yang ka wada haji, jamaah haji. Tatanya mak urungnya, tapi tatanya mak urungnya. Kiban kondisi jannah ron. Atau kondisi puadron ka suci, nuwa dari tanah suci. Hanya jelas. Kebiasaan jelas. Yang buat urusan yang memang hanya jelas. Ya, jadi, yang mudah-mudahnya kata-kata yang mentang di bangku kuliah, nyo kajian ci resapi yang pegahnya dengan kepala dingin. Kan dengan emosi. Tapi ni kaji kerau ni. Jadi yang don pegahnya perlu kaji kerau ni puk kebutoi. Bahawa saja segala ibadat yang ditempuh melalui rukun Islam hasil hanya empat ujung. Yang ban. Mudah-mudahan pesan yang singkatnya nama manfaat. Kemudian yang akan saya bahas di sini adalah rukun Islam. Ini dia rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Pirang-pirang rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua
Aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, membayar zakat. Yang keempat, wasoma Ramadan, puasa bulan Ramadan, bulan Ramadan. Yang kelima, wahijul baita man istata'a ilaihi sabila, mengahaji ke Mekah kalau punya ongkosnya. Fardu wudu dan rukun Islam terdapat di kitab Safinatun Najah. Kasih patu saja. Bisyarah Safinatun Najah. Safinah artinya perahu, Najah artinya penyelamat. Jadi inilah perahu penyelamat, Safinatun Najah. Siapa pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal Muhammad bin Idris. Dia hijrah ke Mesir pada tahun 204 Hijriah, meninggal. Jadi yang saya ingin garis pada bawah ya bahwa fardu wudu rukun Islam adanya di kitab karangan Syekh Nawawi ini, bukan di Al-Quran. Ya. Bagaimana di dalam Islam mengharapkan keselamatan, sedangkan ibadah yang dilakukan sesuai kitab karangan ini. Alurnya peribadahan umat Islam itu di karangan kitab karangan Syekh Nawawi. Silakan saudara dipikir secara jernih. Saya menyampaikan ini bukan mau merusak Islam, tapi meluruskan orang supaya jangan terjebak dengan kitab karangan orang dikatakan dari Allah. Itu menipu diri sendiri. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim summa yakuluna hadda min indillah. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Saudara masih ingat tadi saya katakan rukun Islam ini dari kitab karangan ini. Tapi syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu katanya perintah Allah. Padahal jelas kitab karangan ini fakta. Ya, saya bukan menjelekkan Islam. Saya meluruskan. Jangan punya pikiran bahwa saya dikira merusak Islam. Atau saya. Kalau saja Anda sudah tahu cara berikan online, pasti karena Anda sudah beda total. Jauh lebih gampang tuh jualan online, tarik customer. Atau saya melecehkan Islam. Ini bukti fakta kitabnya loh. Saya menghimbau kepada saudara, sadarlah saudara, jangan merasa benar. Nih kepada para mualaf nih, Yahya Waloni, Ustadz Kainama, terus siapa lagi, Islam Mukoginta. Ini karangan nih. Ya. Ini fardu wudu nih tadi nah. Fardu wudu. Tuh, jelas ya. Fardu wudu.
Terus ini rukun Islam. Oh, yang ada 5 tuh. Bisa baca enggak? Ini kitab gundul. Ini kitab gundul nih, yang menyesatkan banyak orang. Indonesia itu disesatkan oleh kitab gundul ini. Kenapa saya katakan disesatkan? Ini adalah politik orang Arab untuk menarik devisa dari seluruh negara. Dikatakan ini perintah Allah. Saya tidak habis pikir kenapa kalau rukun Islam nomor 5 hajian itu wajib dari Allah, kenapa kalau mampu di jalannya? Masa sih Allah membebani manusia yang tidak mampu? Kan aneh. Tidak kasihan dong yang tidak mampu naik haji, dosanya tidak diampuni. Kalau memang naik haji itu menghapus dosa. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. 1 saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena 1 paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan, setiap perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya. Tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya. Di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemui gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fa huwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan
apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua, mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan, jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, bikin usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya. Ya, haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya, mengajarkan kitab karangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. The Muslims, they believe that Shaitan, he has a house, and now they are throwing rocks at Shaitan. Shaitan, yeah, Shaitan. And by the way, if you go there, you better be careful, because 99% of the rocks, they will fit in your head, because there's no way this guy can hit. He's far away. Look, let me show you the crowd. يا ويلك يا بليس ويلا يدهن حريفك. Let me show you how big the crowd is. How you can hit this thing. So if a person is standing at the end, how he can hit this person? And by the way, even the Shaitan house, the Saudi people, they change it. The Saudi people, they changed it. It used to be different. Let me see if I can find you the old one. Even Shaitan house became from concrete. They update the Shaitan house. Look, this is the original Shaitan house. It was a column made from stones, and the Muslims go around it and they throw their rocks. Do you see it? And this column collapsed every few, every year, because they're throwing rocks at it. Look how big the number. Throwing rocks at this thing. Let us see if we can show you more clear. Yeah, this is an old picture. Look at this. Look how small it was. Small, tiny, and they put a fence around it. And this is where they used to throw the rocks. Now, look what happened. Let me show you the new house of Shaitan. The new house of Shaitan have a concrete, have 2 floors, look like a ship. Hey Muslims, are you allowed to update the house of Shaitan? Unbelievable. Oh boy. I mean, how you believe in this? Look how big the column in the middle, because people complain we can't hit it. You have to hit it. You have to hit the column. And before, the column was so small, so tiny, and now look how big, made it from a very strong concrete. Look how big the column, and there's 2 floors, 3 floors. You see, those are from the 2nd floor.
From this, oh, this is the one before it. Hold on, and then to this. Look how deep. and they have soldiers to protect it. I mean, my friend. I mean, this is the house of Shaitan. You see, they have police to protect the house of Shaitan. But what if somebody he decide to live there? Hold on. Look, this guy. Those are the rocks they carry so they can hit the Shaitan in his head. I'm trying to find just an old images. Hold on. Look at this guy. This guy is taking a selfie. He's throwing the stones. Hey, brother, selfie. I'm hitting the Shaitan in his head. Unbelievable. I mean, this is hilarious. Oh boy. Yeah. Look, this is an old one. You see the old one? This is the old one. Do you see it? Look at this guy here. Look at this guy. All of them, they want to throw the rocks at the house of Shaitan, brother. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Look how excited this old man is. Everybody. And the poor Shaitan is collecting the rocks. Everybody is naked too. All of them, they are naked. They have just a sheet around themselves. Yeah, this is the old house of Shaitan. Look how it is. You see the old house of Shaitan? By the way, in Arabic here, I don't know who posted this picture. He says, what is the wisdom of throwing rocks at this, but Shaitan is not visible, and we can't see him? As Shaitan is there? I mean, this is a pagan practice. Which, and Shaitan house is in the same city of Allah house. They are neighbor? Really? Look at this. It's a pure practice of a pagan religion. Look how they made their column from a small tiny one. Look how big this wall of concrete, because everybody now want to hit it. And now Shaitan is waiting for you to hit him in his head. He's there. I mean, Shaitan is waiting there. You see how religion can fool millions of people? And what is that? People, they fly, they spend a lot of money to go there and to do this. They asked the Prince of Saudi Arabia about, like, Saudi, if what we do if you are out of oil. He said, we have the Kaaba. It's the biggest business. Millions of people, they have to visit, spend their money, sleep in hotels, buy goods, buy gifts, buy food, and fly. It's a great business. Look, this is the house of Shaitan. I found an old picture. Look how small it is. Do you see the old house of Shaitan? Do you see how it is now? This is the old house of Shaitan. Before the oil of the money of the oil, and before the concrete. Oh boy. And you know, and look how small the number. And you will see around it there was a bazaar, there was a market, and now all of this is gone. You know,
Everything changed there. Even the Kaaba used to be small, tiny. Let me show you the old images of the Kaaba. Hold on. Give me a second. Before oil and after oil. Just to show you what money can do. It's like those actors, before they become famous, they look something, and after they become famous and they have money, they look something else. Totally different. Look at this. Those are old pictures of the Kaaba. Look at this. There's no even roof. Look at that. There's no tiles in the floor, dust and dirt, a room in the middle, stores around it. Those are stores. Those are stores. That's not a mosque. People, they buy, and you can tie your camera in the side, and then you go around the Kaaba, and look how many people are there. That's it. This is the Kaaba. This is before the oil. After they have oil, they start fixing. So they start building. And the look is changing. Old pictures. This is a very old picture. Look at this. This is the Kaaba. I think this is maybe 100 years ago only. I mean, when the first time there's a camera, I'm not sure. When the first time the camera was discovered. I am not good with information about camera history. But you see what the Kaaba was? Just a small, tiny room. Nothing like the cover you see now. It's not high. The door is just a piece of wood. You see it? This is the Kaaba. The Kaaba today is something totally different. It's big, high, nice stones. Even they changed everything. Even the stones are not the same color. The roof is concrete. The ground is marble. I mean, all the Kaaba. There's no Kaaba. The Kaaba is gone. The Kaaba they used to have before is gone. This is here. They are repairing the Kaaba from inside. And look, Mecca was empty just 100 years ago. This is after they start having money. However, there is a point I'd like to mention to you, that Allah, another proof that Allah is a false God. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Jempol tetap di atas. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang.